Kita kuntian anak. Po. Lubat naman ta. Lubat ta. Mag-charge na ros Mama Lisa. Opo, mag-charge sa Mama Lisa. Ikaw man ani ha. Ikaw man sad ani mato nakasod ha. Di na ka magawas ha. Mag-charge na mas Mama Lisa. Yes anak. Opo anak, mag-charge na mas Mama Lisa. Yes anak. Upabay ta kasayaw ro. Magsayaw ta unyang gabi ha. Unya na lang gabi ita magsayaw. Yes anak. Unyang gabi bagday na tugtog magsayaw ta. O lagi. Magsayaw ta oy. Mag-exercise ta unyang gabi ha. Di lang sa karon ha. O kay mag-charge pas mama. Na ikaw mag-charge si mama kay mag-edit pas mama anak. O mag-edit lang mama rekadaan karon anak ni mag-charge si mama anak. Upo anak. Tugon pa ka? Tugon ka? Ha? Di man ka kakatug. Di ba kakatug? Kailangas man. Lubat na si Mama Lisa. Sakit gyapon akong tiyan. Kuyawan ka, uy. Ano, kuyawan ka? Sakit ang tiyan ni Mama Lisa ba? No? Hilutan na? Tambali akong tiyan. No, sakit. Upo anak. O pa man dyan ko duga anak. O pa dugas Mama Lisa. Upo anak. Tabangi Mama Lisa. Oh, hindi mo taba. Yan na. Love mama. Love mama. Love mama. Love Mama Lisa. Love mama. Gilab ko nimo. Gilab ko nimo anak. Agoy. Agoy. Didyo ka katog. Bless lang mama bi. Upa magiro na human ilang party anak. Sige gihapon anak. Pagyapon naman ilang party. Dagan siguro na sila kwarta gi games anak. Pohon anak ha. Mag-pray lang ta ni Lord ha. Na kung makaabot si mama 1 million subscribers, mag-party po ta. Upo anak. Mag-party ta. Upo anak. Yes anak. Hala oy. Happy ka anak? Happy ka? Maka 1 million subscribers si mama. Magpa-games niya ta. Uhon. Upo. Magparty-party po ta. Upo anak. Yes anak. Yan. Thank you for always watching guys. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. Ayan po mga palangga. Nag-relax din ako guys habang nandito kami nagtambay sa tindahan. Si Papi guys nakikinig lang din sa akin, nagkwentuhan kami. Yan, shout out everyone, happy Sunday. So ngayong araw is December 28, 2025. So happy Sunday to all. Love you. Love you all mga palangga ko. And mag-ingat po tayo at magdasal lang palagi.